Mars, anong niluluto mo? Tagan na kasi si ano. Ano bang tawag nito? Iwan ko. Ano yung plano? May plano? Yan, anong tawag nito na? Angel. Sumay. Angel. Lobster. Here daw. Hi. Hi. Linday. Jojo. Di. Ikaw ka ba? Kala hindi mo balaan? Kala ko nga ano, sumay eh. Hi, do. Parang lobster na ano. Hi guys, here's our Ay, sumay. siomai. Our cookeries. Sila naman. The master chefs. Seafood City to guys. Bili na kayo doon. Masarap to. Sponsor. Hi kay Ben. Say hi. Ikit na yan, Jen. Ayan. Dito po. Ayan. Ayan si Frankie. Ayun, paddleboard. Next generation na pala Ay, wag. Ma, cellphone ma. Tapos na? Siyempre, hindi naman ito vloggers. Hindi mo na dahil.